Rusia mengancam akan menggunakan seluruh jenis persenjataan, termasuk senjata nuklir non-strategis jika Ukraina menerima transfer teknologi nuklir. Ancaman tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev pada Selasa 24 Februari 2026. Президент Трамп хоче закінчити війну, я можу тільки підтримати, якщо про це сказав президент Сполучених Штатів Америки. Для мене це нова інформація, хоча зараз інформація дуже швидко міняється на руки. Є бажання і бачення з боку Сполучених Штатів Америки закінчити цю війну якнайшвидше. Україна Medvedev menegaskan Moskow tidak akan ragu menggunakan senjata apapun terhadap target di Ukraina yang dinilai mengancam keamanan Rusia. Ми підтримуємо. Thank you for Mr. President Zelensky. You hear EU leaders. Ukraine has changed to come to the EU. So my admiration to President Zelensky and everybody in Ukraine. You are always welcome to EU, and the sooner the better. And EU will be stronger. Not only Ukraine. This is a security guarantee also for us. Pernyataan itu muncul setelah Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia SVR menuduh Inggris dan Prancis tengah bersiap mentransfer senjata nuklir ke Kiev. Did not take place previously. We now have documentation, and we have just been briefed in detail by the president of the nation. At some point, Europe needs to reestablish. And the second difference is that Europe is now paying for the war. And that, I think, gives Europe skin in the game. But whoever or however we are represented, it needs to be something that's coordinated. And of course... Hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari London maupun Paris terkait tuduhan tersebut. Threatened press team is there. But during negotiation, we know that we have difficult questions, and they are about territories. Mostly, everything is around this. Even nuclear station is also about territory. To be honest, it's not. For us, it's not about money. To be honest, nuclear station is about principles, and it's about our land. It's our station. Isu nuklir antara Rusia dan Ukraina sendiri telah mencuat sejak sebelum konflik skala penuh pecah pada Februari 2022. Beberapa hari sebelum invasi Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat mengancam akan meninjau kembali status non-nuklir negaranya. Ну, вы знаете, наше предложение, оно остается на столе, и договор формально еще не истек, что если американская сторона захочет продлить, это можно сделать, но в конечном счете мы оказываемся в ситуации, я начал тоже об этом думать, вот вся моя жизнь, ну, начиная с 1972 года, прошла под зонтиком договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Zelensky menyinggung Memorandum Budapest 1994 yang menjadi dasar Ukraina melepaskan senjata nuklir warisan era Soviet. 60 лет у нас не было ситуации, когда бы стратегические ядерные потенциалы не были ограничены. А сейчас такая ситуация возникла. Я не хочу сказать, что это сразу означает катастрофу и начнется ядерная война, но это все-таки должно всех настораживать. И вот эти самые часики, которые тикают, они в этом смысле... Pada Juli 2021, David Arakamiya, sekutu Zelensky di parlemen, bahkan menyebut keputusan Ukraina meninggalkan senjata nuklir sebagai kesalahan fatal. Развернутых носителей. Это лишь способ контролировать ситуацию, но не решить проблему в целом. Но все-таки это способ верификации намерений друг друга. Если хотите, в чем-то, даже при всех издержках. Desember 2021, tokoh nasionalis Ukraina Dmitry Yarosh juga mendorong agar Kiev meminta Amerika Serikat dan Inggris menempatkan senjata nuklir sebagai jaminan keamanan. Когда такой договор есть, значит есть доверие. А когда его нет, значит доверие исчерпано. И на самом деле, вот, то, что мы сейчас в такую ситуацию попадаем, это свидетельство кризиса международных отношений.